Hi guys, mukbang tayo guys. Maasim to guys, maasim pa sa buhay ninyo. Guys, maasim yan. Gumagalaw pa guys, oh, gumagalaw pa. Joke lang. Maasim to guys sa chicheria. Baka nga yun, oh. Baka nga. Sarap. Grabe na sarap. Good guys. Asim. No. Masusunod dyan guys. Diba? Asim. Puno. Grabe ka asim. Wah. Bang tayo guys. Asim. Ah! Asim no? Pakita mo ako. Asim. No? Hindi maasim. Asim. Hindi maasim. Guys, magtimpla muna akong gatas. Grabe guys, kumakain ng asim. Oh, asim no? No? Good. Asim. Grabe. Grabe. Sarap pa rin eh. Asim po guys. Wala Malabansi. asim siya guys. Agayin na po guys, di po ako naasiman. Hihintay ko po lang maasiman ako. Tinitaste ko lang po yung asim. Comment na lang kay Binter. Tapos mag-mukbang pa kami anong gusto yung mukbang namin guys. Mag-comment lang kayo dyan guys, kaya share, Sir, subscribe. like, at like lang guys. Maangang pudding guys, para maangang.
Okay. May pa ako next, guys. Yes, next. Their brand swak. Yan, lagyan natin, guys. Wow. Para mawala yung suya, guys. Uy, wag mo! Okay, sarap. Ayan po, nagtimpla ako guys para sa ito po. Sarap po. Para papakin yung, bermasak. Sarap po. Ayan po. Mawala yung suya ko, guys. Ako guys. May tira pa, guys. Ang gagawin natin, guys. Hindi natin. Ayan pa po guys ha. Ito po guys, titirahan po namin ang mama ko. Ayan po guys. Blend swak. Didirat na po. Galing po yan sa asim ng kalamansi. Lagyan po natin konting mayumo.